authorities say that they need to convince parents that going back to school means Vyupachi Garaz na. KTC driver found drunk issue finds chairperson saying issue happened in January. But are the authorities actually checking all drivers' sobriety? Union Minister Prakash Zavadekar says CM will answer on Mahadev. Draws opposition ire, paints government in corner. I'm Anjali and now the news in detail. Union Minister Prakash Zavadekar was in Goa. However, his interaction and his agenda has created a lot of angst among the people and anger among the opposition. And the main reason, the status of Mahadev River. Here are the details. On Mahadev, the minister says that the chief minister will talk. And he wants a memorandum on the other big issue, the Malauli controversy, before he takes any steps on it. The state is already grappling with salinity in the Mahadev, the diversion of water, and the way this issue has been handled has given the opposition another stick to beat the government. इसका उत्तर मुख्यमंत्री देंगे क्योंकि मसला सारा कोर्ट में है, कुछ भी नहीं हो रहा है, आप चिंता मत। नेक्स्ट नहीं, अभी इसका मैं जवाब आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस ये नहीं, ये मुख्यमंत्री बताएंगे। नहीं, there is another issue. There are 3 projects which the locals are opposing. The Mole issue, which is a coal issue and all. If locals on environment and all, if locals don't want, then why this project? If I receive the memorandums, I will definitely study, examine. Sir, regarding Madai, because you are talking about the farmer bills and most of the No, but that is what I am saying. 1 minute. मैंने ये पहले बताया, मैटर सब जुडिस है, इसलिए मैं आज इस पर नहीं बोलूंगा। और दूसरा, हमारे यहाँ पेंडिंग कुछ नहीं है। तीसरा, क्योंकि हमारे पास आता ही नहीं। और चौथा मुद्दा मूल है कि इस पर मुख्यमंत्री विस्तार से आपको जवाब देंगे। 30 करोड़ किसानों के 20 करोड़ किसानों का भाग्य बदलने वाले जो 3 कानून बनाए हैं, उसी की जानकारी देने के लिए मैंने बुलाया था और उसके सारे सवाल जवाब किए हैं। मैंने बताया मुख्यमंत्री बताएंगे, क्योंकि उनके अधिकार में। आइए साथ पीछे। has taken Goa for granted. जे मंत्र्यान गोंयचो घात केलो म्हादयचेर, जे मंत्र्यान गोंयचेर घात केलो, तो आज घातकी मंत्री नवे नाटक सुरवात करता। नवे नाटक म्हणटे टू पास द बक। आनी म्हाका दिसता की सेंट्रल गव्हर्मेंट गोंयाक कंप्लिटली गोंयाक टेकन फॉर ग्रांटेड घेतिल्लें आसा आनी खंयचे इश्यूचेर घेतलां, उदकाचे इश्यूचेर। जे उदक म्हळ्यार उदका खातीर गोंयकारांक पातीशेर करपाक सेंट्रल गव्हर्मेंट सोदता, हें आज क्लियर कट धडधडीत ओपन जाल्लें आहा। हें इश्यू आतां आपूण आनी आन्सर करचो ना, हें मुख्यमंत्र्यान आन्सर करप। म्हाका दिसता गोंयच्या इतिहासान दीस वील बी डॉक्युमेंटेड की जे भशेन गोंयाक विकलें, हाव गोवाज इंट्रस्ट वॉज sold. This has been proven and this can be well documented now by this. And why is the Union Environment Minister hiding from the journalists to answer a question which is very pertinent? And तांकां एक मागीर जर्नलिस्टांक एक च्या पिवपाक या प्रधानमंत्र्याक मेळ्ळो मुख्यमंत्री म्हणटालो म्हादय म्हणटा आपल्या आवय परस चड व्हडली म्हणून। आवय परस चड व्हडली वस्तीचे इश्यू प्रधानमंत्र्या कडेन तो रेजूच करना आनी कितें म्हणल्यार मायनींग सुरवात करूंक सोदता। जे इल्लिगल मायनिंगान ताजो इंट्रस्ट आहा हें सगळ्या जगाक खबर आहा। म्हणटकर अशें म्हाका दिसता की वी आर बींग सोल्ड आउट नाव। ह्या दिसांनी आमी गोंयकार भायर येवंक शकनात, आमी रस्त्यार येवंक शकनात। जावं वचून मोले खातीर एनवायरमेंटलिस्ट जे कोण भायर सरले तांकां हांव वालोर दिता। पूण म्हाका दिसता आतां फुडें आनी कांय उरना, पर्याय तितलोच आसतलो। परिस्थिती आमकां अशी खरी आमचे हातपाय बांदून दवरतात, जावन वचून आमी रस्त्यार येवचें पडटलें आनी आमची जिवनदायिनी म्हणल्यार लायफ लायन गोंयकारांची म्हादय जी आहा ही सादर करपा खातीर सगळ्यांनी एकवट दाखोवन कितें तरी संघटीत जावन रस्त्यार येवन हें सरकाराक एक्सपोज करून सरकार घरा जावपाची गरज आहा।
गेले 2 दीस गोंयचे भेटेर आशिल्ले केंद्रीय फॉरेस्ट एनवायरमेंट आनी क्लायमेट चेंज हाचे मिनिस्टर प्रकाश जावडेकर हांचे जे आयज प्रेस कॉन्फरन्स जाले तातूंत ताणें उलयता आसतना जी म्हादय हाणें गोंयचे बीजेपीचे लिडरां बरोबर शामील जावन कर्नाटकाक विकली आपल्या राजकीय फायदो करून घेवपाक त्या हाचेर उलोवपाक टाळाटाळ केली. तशेंच गोंयाक साबार जे प्रश्न ताच्या मिनिस्ट्री अंडर येतात तो जावं मोल्या झाडां साल्वार करपाक जे सिटिझन्स मुखार सरलेले आसात सेव मोले तशेंच कोळशाचे प्रदूषण म्हणजे गोंय हे कोळसोचे हब करपाक सोदपाचो फक्त ते मायनिंगचे इशू बाकीचे इशू तूं सांगता ते इशू न्ही खरे कितें इशू जाल्यात ते तुवें गोंयच्या लोकां मुखार दवरपाची गरज आसा. प्रकाश जावडेकर गोंयांक फार्मर्स बील कसो फायदो जातलो ताचेर गोंयच्या फार्मरां कडेन खंय उलोवपा आयिल्लो पूण खरे जे फार्मर आसात जे आयज संघर्श करतात तांकां तुवें मेळपाचें टाळ्ळें. म्हाका दिसता ज्या तरेन ताणें गोंयाक स्टेटमेंट दिवन गेला इट लुक्स लायक डॉक्टर प्रमोद सावंत हॅज लॉस्ट हीज स्टँडींग इन टोटल जस्ट टू सेव हीज चेअर ही इज रेडी टू कॉम्प्रोमाइज एवरीथिंग टुडे and be there as a chief minister so that he can make his little buck what he wants to do at the cost of the lives of Goans. की युनियन मिनिस्टर जेन्ना हांगा येता तेन्ना आमच्या मुख्यमंत्र्यान आपले विचार मांडचे इन फ्रंट ऑफ द युनियन मिनिस्टर म्हादय बाबतीन जावं मोल्या बाबतीन जावं और थिंग्स विच आर इंस्ट्रुमेंटल फॉर द फ्युचर ऑफ गोवा. अनफॉर्च्युनेटली चीफ मिनिस्टर्स डमनेस keeping quiet has made the union minister talk. म्हादयचो मुद्दो इतलो गोंयाक गरजेचो शेतकारांक गरजेचो तांकां उदक ना शेती कशें करतले हो मुद्दो आशिल्लो ताजो प्रश्न तुका विचारलो तो सुद्दां जावडेकर बाब उत्तर दिवंक शकलो ना. ह्याच बरोबर जे गोंयचे मुद्दे आसा तूं जावं तूं एनवायरमेंट मुद्दे इतले लाखांनी झाडां कापली गेली वतली डबल ट्रॅकिंगा खातीर. कोळसो जो कोळसो गोंया यूज जावचो ना तो गोंयच्यान हांगा येतलो इतले पोल्युशन जातले इतले एनवायरमेंटल इश्यूज जातले तो मुद्दो गोंयच्या लोकांचो आशिल्लो. त्या मुद्द्यार तुवें चर्चा करपाक येतली तो मुद्दो आमकां कितले गोंयकार आमी उबे रावल्या सगळे एकजूट रावल्या तो आमकां नाका म्हणटा डबल ट्रॅकिंग नाका कोल नाका त्या मुद्द्यार तुवें कसलेच आमकां जाप दिली ना. तेन्ना जावडेकर बाब असो विकेंडार येवं नाका परत यो एक मिटिंगेक यो बिजनसा खातीर यो चर्चा करपाक यो तेन्ना सगळे मुद्दे जे आसा ते गोंयकारांचे समजून घे आनी हाजें उत्तर जें आमकां कितें आसा तें न्हय की विकेंडार आयलो शेनवार आयलो परत आयतारा गेलो. फार्मर बील तो कित्याक आयिल्लो ते सगळ्या लोकांक आनी गोंयच्या लोकांक कळिल्लें आसा. तो आयिल्लो तो फार्मर बिलाक लागून येवं नाशिल्लो. ताजी जी गोंयांत भेट आशिल्ली ते फाटले काही दीस जे मोल्याचो इशू चलता आनी मोल्याच्या संदर्भात सुद्दां ताणें एक फट मारिल्ली आसा ते हांव मातशें तुमच्या समोर हाडून दिवंक सोदतां. ताणें आज जेन्ना पत्रकारांनी तांकां विचारलें की मोल्याचे जे 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स जे आसा ताचेर गोंयान विरोध जाता मोल्याच्या लोकां कडल्यान विरोध जाता आनी त्या वेळार ताणें सांगलें की आपणाक कोणूच अजून अप्रोच करूंक ना म्हणून. आमी तांकां याद करून दिवंक सोदता 5 जून 2020 ह्या दिसा आमी ईमेल धाडल्या तांकां धाडटा आसतना तांच्या बरोबर आमी आमचे भारताचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजींक सुद्दां आमी एक पत्र धाडलें आनी तांचो एक्नॉलेजमेंट आमकां आयिल्लो आसा आनी एक्नॉलेजच्या बरोबरूच तांच्यांनी आमकां एक नोडल ऑफिसर जो आसा तो नेमिल्लो आसा लेविन्सन मार्टीन म्हणून. आमी तांकां धाडटा आसतनाच MOEFाकूय धाडिल्लें पण नाव अगेन ही इज लायिंग टू द पीपल ऑफ गोवा ही इज चीटिंग द पीपल ऑफ गोवा दॅट आपणाक हें मेळुना म्हणून. The Union Minister was in the state to explain about the Farm Act as per his brief. He sought to put forward the good points of the Act and the reason why the Act was formed and passed. Listen to him. किसान के फसल का अनुबंध होगा और वो अच्छी कीमत पर दाम ये माल बेच सकता है. इससे क्या फायदे होंगे? पहला फायदा होगा कि नया तकनीक आएगा, नया निवेश आएगा, नए बीज आएंगे, उत्पादकता बढ़ेगी. Our reporters Amar Chawaria
and Sandeep Tuenkar for Goa 365 from Porvorim and Madgaon. We need to convince every parent that Bhupachi garaz na, as the plan to reopen schools are gathering steam and as per the central guidelines. If we go ahead with the government's SOPs, Avdut Parikar, chairman of Popular High School Madgaon, says that parents need to be convinced. Center wants to reopen school from this month and has issued guidelines on it. The Chief Minister Pramod Sawant has said that government will decide on how and when schools to be reopened after 2nd October. Now, central government in its fresh unlock guidelines has allowed schools to open after 15th October and has given state flexibility to decide on schools reopening. In the regards, Avdut Parikar convened a special meeting on opening of school in Margaon on Saturday. तुमकां प्रत्येक पेरेंटाक आमकां कन्विन्स करचें पडटलें की युअर चिल्ड्रन इन द स्कूल्स आर सेफ. तेन्ना कोण्णे भिवपाची अजिबात गरज ना. इफ प्रोवायडेड वी मेजर वी गो एज पर द SOP जे गव्हर्मेंट दितलो ताजे प्रमाणे आमी जर गेली जाल्यार खंयच्याच भुरग्याक आनी खंयच्याच पेरेंटांक भिवपाची अजिबात गरज ना. नो विदाउट मास्किंग एनी स्टुडंट आयलो जाल्यार ताका एक तरी ताणें मास्क घालून येवपाचो नाजाल्यार ताणें घरा वचपाचो. इतले स्ट्रिक्टली ओबे करचे पडटले आनी ताका ताजेर कावन्सिलिंगूय करचें पडटलें. भुरगो तसो ही इज फास्ट लर्नर एक्चुअली. तो बेगीन शिकता पण तितलोच विसरताय बेगीन तो. सो एवरी वीक ताका कावन्सिलिंग एक पिरियड कोणी एक दोतोराक हाडून कावन्सिलिंग करप भुरग्यांक की बाबा हें कित्याक वाय इट इज इम्पॉर्टंट, वाय इट इज नेसेसरी टू हॅव दॅट मास्किंग एंड ते मास्किंग केल्यामुळे तुमकां ताचो फायदो कितें हें सगळें वेवस्थीत सांगीत आनी हाव टू टॅकल विथ दीस डिसीज पर्टिक्युलरली पॅन्डेमीक हें तांकां शिकयत जाल्यार दे वील इजिली एबल टू फायट विथ दीस पॅन्डेमीक. कळ्ळें न्ही तुमकां. आनी तातूंतल्यान आमी हळू हो जो 10वेचो जो प्रोसेस चालू जातलो तोच आमी 9वेक करतले. आनी म्हाका दिसता एंड ऑफ दीस इयर वी कॅन ऑलमोस्ट स्टार्ट एवरी क्लास आफ्टर सम टायम. वन्स द पेरंट गेट द कॉन्फिडन्स दॅट नथींग हॅपन्स विथ दीस पॅन्डेमीक जाल्यार हळू पेरंटूय आपल्या भुरग्यांक धाडपाक तयार जातले, which is little resistive today. तांकां वरी दिसता. इट इज नॉट दॅट दे आर डुईंग पर्पज, दे आर वरीड. आपल्या भुरग्याक फाल्यां पॅन्डेमीक हें जालो जाल्यार COVID-19 जालो जाल्यार हें तांच्या खंयच्या तरी मनांतल्यान भीती काडची पडटली. रमेश नायक, रावत for Goa 365 from Margaon. A video of Kadamba bus driver drunk on duty has gone viral on social media. And under pressure, KTC chairman admits that the video is genuine, albeit that the incident happened in January. Here are the details. A video in which Kadamba bus driver was found drunk while on duty has gone viral. His drunk state was apparently found out by travelers who accosted him at the Bhalgavi bus stand. People were upset as due to his driving, a child and a woman passenger were injured. Also, he misplaced a parcel. This was his undoing. However, the bigger picture is that this has raised questions about the safety of KTC and its drivers and the quality of supervision. Goa 365 spoke to KTC chairman Carlos Almeida on the video. Listen to his explanation. Video circulated at the KTC. KTC buses, the old video, some end of January, Belgaon incident, and the driver suspended kela me. I the local video circulated even of the transport minister phone मारला मग त्याने सांगले action किती आता के ते नाव बिडा था KTC action गेला ते यांचं incident झाला Belgaum ते and the driver then he had some drinks in Belgaum. So the driver the break the common driver and action गेला KTC. Hiro Male for Goa 365 from Vasco. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Kasaule Villagers Committee on Sunday demanded that the Panchayat demarcate water bodies in their area and formulate a flood disaster management plan. They also said that the elected representatives should ensure that hotels do not bury these water bodies. The committee had approached the National Green Tribunal
asking that water bodies and water pathways be restored by people in whose property they exist. However, the NGT in its order that it was desirable that the collector should consider the matter as if anything was not done, it could aggravate matters and cause further problems to local residents. It suggested that the matter be disposed of by constituting a committee, identifying and demarcating the water bodies. तेमी ऑर्डर आमकां दिल्या ऑथॉरिटीज लोकल ऑथॉरिटीजांक पंचायतीक कलेक्टराक WRD DLSRाक तुमी कॉन्टॅक्ट करून डिमार्केट बरोवन घालून डिमार्केट करच्यो सगल्यो वॉटर बॉडीज. इतलीं वर्सां जालीं डिजास्टर मॅनेजमेंट प्लॅन फॉर फ्लडिंग ना आमकोडें हो तुमी मार्क करून घेवचो. फ्लडिंग कितलो पावस पडटा तो तुमी सगलो गोंयकार जाणा. आयज सगळे गोंयकारा कडेन मागता तुमी डिजास्टर मॅनेजमेंट प्लॅन फॉर फ्लडिंग घेवचो. ते तिनूय आमचे पयले फेल गेल्या. आयज पासून 10 वर्सां आनी कोणेन 15 वर्सां आसली ती रुलिंगाक कांयच करूंक ना. पयलो स्वाते डिजास्टर मॅनेजमेंट प्लॅन फॉर फ्लडिंगूच ना. जाल्यार दुसरो प्लॅन नासलो तेमी प्रोजेक्ट पास करून सोडले. तांकांय खबर ना प्रोजेक्ट कोण काडटा तांकांय. त्यो हुंच्यो वाट्यो आसल्यो आनी कितें पळय. MLA हॅज टू गायड फॉर द कलेक्टर अगेन which she has brought once. She has to take an initiative which a false report was given initially by them in front of her. She has to take, the local MLA has to take an initiative now with this order at least. I am forwarding to her also this order from the NGT. She has to take an initiative and get it done. All the nalas, all the water bodies from this area, कित्याक अर्दो गांव आरशेचो हो उदक पास जाता. इट गोज टू द अरेबियन सी. जेन्ना अप्रुवलाक येतात तेन्ना ह्यो आहा त्यो तेमी मार्क करून घेवच्यो तेंकोडेन तेमी मार्क करून घेवच्यो म्हूण मागता हांव तुमकोडेन. पयल्यो सगल्यो मार्क करून तेमी तो प्लॅन अप्रूव करचो. एप्लिकंट हॅज टू मूव टू द कलेक्टर विथ एप्लिकेशन स्टेटिंग ऑल दिस फॅक्ट्स. सो आमकां काडूकान दवरून नाका. आमकां इतलीं वर्सां काडूकान दवरला. आमी त्या हॉटेलाचेच मागोना. एंटायर ROC बेल्ट कोस्टल एरिया आसा तेजे आमकां आख्खेच वॉटर बॉडीज नाल्लाज कितें आसा तें सगळें आमचे सर्वे प्लॅन ऑफ ROC ताजेर येवचें. इतलीच मागणी. हें करिनासतना तर हो प्रोजेक्ट मुखार व्हरोंक सोदता. हंगर स्ट्रायकाकूच न्हू एज्युकेशनूच करून हो बंद उडयतले. लोकांचो आमकां सपोर्ट आसा. हिंगाचोच लोक न्हू आख्खे गोंयचो लोक पासून हाडटले आमी. हें कोत्ता तें आमचे कडेन सुचूंक जायना. हालीं आमची भुरग्यां बाळांक हाल्यां म्हणटलीं तुमी कितें करून दवरलां काय म्हूण. आमकां फ्लड येवन आमची घरां बुडलेलीं. हांगा हेरिटेजाच्या मुखल्यान एक पावसांत आख्खें उदक बंद तेजे घरांत गेल्ले पासून आसा. हें कितें पंचायती कडेन 2014 फायल येयल्ली कित्याक स्टडी करूंक ना. 2017 लायसन्स दिवचे पयलीं कित्याक स्टार्ट करूंक ना. कित्याक स्टडी तुमी करूंक ना. कित्याक म्हणून लायसन्स दिना तुमी कोणाक स्वतापाक. Hiru Male for Goa 365 from Vasco. A labourer, Yellappa Karbal, killed his fellow labourer at Khareband in Madgaon. Yellappa fled from the site after the murder. The accused was to give the deceased 1,000 rupees. The deceased is from Tamil Nadu. He was taken to Auspice Hospital but declared dead. The other was arrested by the police Margaon railway station. Yellappa planned to flee in Karnataka after committing the crime. Initially, police could not nab him as there was a lot of movement of trains. However, a team under the guidance of Sachin Narvekar and comprising of Gorakhnath Gawas, Dilkush Velip, Vishal Prabhu and Kalpesh Kholkar finally arrested him. Sandeep Toekar and Ramesh Naik Raut for Goa 365 from Margaon. The junction before the Maye Panchayat is a dangerous one, and one has seen many accidents due to the lack of signage. Now, instead of the authorities, a NGO has erected a signboard at this junction. Here are the details. Vehicles from Shirgaon, Poira, Aldona, Narve, Sharao and Mapsa all pass through this junction. Due to this heavy and quite continuous traffic, and especially because of the lack of signboard, this junction has become an accident prone. Locals have been demanding that a signboard be erected at this junction. पंचायतीच्या तोंडा मुखार आसलेलें हें जंक्शन खूबच धोकादायक आसा आनी हांगासर खुबशे एक्सिडंट जाल्लेले आसात. कित्याक नार्मे चोडन
हेवटेन दिवचलच्यान आनी हेवटेन पयला म्हापशेच्या पोटांसून खुबशीं वाहनां ह्या रोडाक वाटचाल करतात आनी ताका लागून हांगासर एक दिशादर्शक फलक आसपाक जाय आसलो अशी मागणी खूब लोकांची आसली. पण हांगासरले स्थानीक जे लोकप्रतिनिधी आसा तांचे दुर्लक्ष जाल्ल्या कारणान आज हांगासर आमचेच स्थानीक युवा जे आसा तेंच्यांनी एकत्र येवन हांगासर एक स्थानीक हांगासर एक सायन बोर्ड लायलेलो आसा. Now NGO Mayam Friends Circle Group has taken the initiative and installed signboard at this junction. मेन जंक्शन आसा पंचायतीच्या ओपोजीट जो रोड कनेक्ट करता शिरगांव पैरा आल्दोना म्हापसा वचपाक तसोच वांयगणा कालवे चोडणा वचपाक आनी बिचोलच्यान हो रोड येता. पूण कितकीशीच वर्सां हांगासर जर आमी पळयत जाल्यार हें जंक्शन आसा पूण हांगासर जी पळय जे प्रिकॉशन घेवपाक जाय आसले ते अजून पर्यंत कोणीनूच घेवंक नासले. हांगा रातचे हांगासर खूब जाणांक प्रॉब्लम जाता. पावसान तर अशें जी माती सुद्दां दिसान आनी झाडां सुद्दां दिसान हांगासर खूब एक्सिडंट जाल्लेले आसा आनी फुडें आनी कितें एक्सिडंट जावपाक जायना म्हणून आमी फ्रेंड सर्कलान एक उपक्रम बारीकसो केला. एक बॅरल हाडून तेजेर आमी सगळे होर्डिंग्स घातलेले आसा विथ एरो खंयचे म्हापसा वचपाक जाय काली वचपाक जाय जे कोणाक त्रास जावपाक जाय आनी रातचे मेन करून रातचे हांगासर प्रिकॉशन घेवपाक जाय लोकांनी की फुडें बाबा थंयसर कितें तरी जंक्शन आसा म्हणून. त्या खातीर हांव मागता आमचे स्थानीक आमदार तशेंच कन्सर्न ज्यो पंचायती आसतल्यो तेंच्यांनी असले जे जागे आसा ज्या जाग्यार एक्सिडंट जावपाची शक्यता आसा थंयसर हे बारीक बारीक उपक्रम हे राबोवपाचे. Mahesh Goekar for Goa 365 from Mahe. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The number of active cases have started to decline. In last 24 hours, more than 75,000 cases were recorded and more than 82,000 have recovered from the virus. Meanwhile, death rate due to coronavirus in the country is 1.6%, while in states like Punjab, Maharashtra, Gujarat, West Bengal, Delhi and Puducherry, death rate is 2 to 3%. A single day jump of 75,829 COVID-19 cases were reported in India. In last 24 hours, 940 deaths were reported and 82,280 patients have recovered. India has reported 64,49,373 COVID-19 positive cases till date, and the active cases have crossed 9.37 lakh mark. 1,782 deaths are reported and 55,09,966 patients have recovered. Here are 5 worst state coronavirus states. Maharashtra is leading with 14.30 lakh mark of COVID-19 cases, followed by Andhra Pradesh 7.13 lakh, Tamil Nadu 6.14 lakh, Karnataka 6.30 lakh and UP 4.10 lakh. Almost 3 lakh cases were reported worldwide in single day. The global cases have reached 3.51 crore. 10.38 lakh deaths are reported and 2.61 crore have recovered. Here are the 5 worst state coronavirus nations. United States is leading with more than 72.6 lakh cases, followed by second worst state nation India 65.49 lakh cases, Brazil 49.6 lakh cases, Russia 12.4 lakh cases, Colombia with 8.48 lakh cases. Bureau Report, Goa 365. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook, Goa365TV, and subscribe to our YouTube channel, Goa365TV, or download our app on both Android and iPhones to watch it on your mobile. Keep watching.